guys, mga guys, so problema lang nito guys, wawiringan yung mga park light nya guys, tapos yung pan guys, mga ilaw nya guys. So ayun guys, oh guys, salamat sa guys. Dito siya guys galing. Ayan o, yung mga pantukod guys, makita nyo guys. So tapos na nga kami, pauwi na kami bukas guys sa Cavite guys, sa San Marcelino guys. Ito po guys, oh. So okay na po guys. So tigman na upra na nga dito guys, para ma-ano guys. Ayun po guys, ayun po guys. Para ang aking YouTube channel guys. Yan po guys. Guys, maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat guys. God bless guys.